नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आजिर बड़ खबर पुराणा खबर कागजरू आकर्षणीय श्री जगन्नाथ रथ भुवनेश्वर पात्रपड़ार सुमित कुमार दास पुराणा खबर कागज और मैगजीन कागज व्यवहार करी अति सुंदर और आकर्षणीय श्री जगन्नाथंकर रथ निर्माण करी देशव्यापी चर्चा को आसिचंती। मात्र 7 वर्ष बयसरू महाप्रभु प्रति थिबा अगाढ़ भक्ति यही सूक्ष्म कागज शिल्प आरंभ करते। वर्तमान 20 वर्ष बयस से निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिपारिचंती। सुमित एपर्यंत 84टी रथ निर्माण कर सारी जो 22टी रथ भारतर 16टी भिन्न राज्यर श्रद्धालुं पाखक पठा जाइछि। 2026 रथयात्रार संपूर्ण समयसूची 2026 रथयात्रा जुलाई 16 तारिख गुरुवार अनुष्ठित होउछि, जेउथिरे महाप्रभुंकर नीतिकांति पाई निर्धारित समयसूची प्रस्तुत कराଯାଇଛି। सकाळ 9:30 पहंडी विजे आरंभ हेबाकु थिबा बेले अपराह्न 4टारू रथटଣା आरंभ हेबार कार्यक्रम रहिछि। 2026 रथयात्रार संपूर्ण समयसूची मंगल आरती सकाळ 4टा, मैलम और तड़प लगी 4:30, अवकाश नीति 5टा, गोपाल बल्लभ और सकाळ धूप सकाळ 5:30 रु 7टा पर्यंत, रथ प्रतिष्ठा सकाळ 7:30, मंगलार्पण सकाळ 8:15, पहंडी आरंभ सकाळ 9:30, मदन मोहन विजे मध्याह्न 12टा, चिता लगी मध्याह्न 12:30 रु 1:30, छेरा पहरा अपराह्न 2:30 रु 3:30 एवं चारमाल फिटा और अश्व जोखिबा अपराह्न 3:30 रु 4टा, रथटଣା आरंभ अपराह्न 4टा। हजि जाइथिबा सीएमओ फाइल 2 पूर्वतन ब्यूरोक्राट को समन कला ओडिशा पुलिस। मुख्यमंत्री कार्यालय रु गुरुत्वपूर्ण फाइल गायब घटना रे कमिशनरेट पुलिस 2 जन पूर्वतन प्रशासकों को समन जारी करिछि। पुलिस द्वारा जारी कराइथिबा समन अनुसार अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा एवं पूर्वतन आईटी सचिव मनोज मिश्र को हाजत हेबापाई कुआ जाइछि। पूर्वतन बीजेडी सरकार समय सीएमओ को जाइथिबा 2टी अति संवेदनशील तदंत कमिशन रिपोर्ट लोकसेवा भवन निखोज थिबा नेई गृह विभाग एफआईआर दायर करथिला। ओडिशा रे 3907 कोटी टंकार 2टी प्रमुख रेल प्रकल्प को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट ओडिशा एवं झारखंड को संजोग करुथिबा 3907 कोटी टंकार 2टी प्रमुख रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करिसंती। एही मेगा प्रकल्प गुड़िक पीएम गति शक्ति जातीय मास्टर प्लान अंतर्गत रे योजना करा जाइछि, जहाँ माल परिवहन क्षमता वृद्धि और रेल चलाचल को अधिक सुगम करिबो। मंजूर होइतिबा 2टी प्रमुख रेल प्रकल्प पारादीप हरिदासपुर रेल लाइन दोहरीकरण एवं राजखरसुआ डांगुआपोसी चतुर्थ लाइन निर्माण। ओडिशार राउरकेला विमान बंदर प्रमुख संप्रसारण पाई प्रस्तुत। पश्चिम ओडिशार वाणिज्यिक प्रगति को अधिक द्रुतगामी करिया पाई राउरकेला विमान बंदर बृहत संप्रसारण प्रक्रिया आरंभ होइछि। एही मेगा प्रकल्प पाई सेल बोर्ड विमान बंदर मालिकाना एवं आवश्यक अतिरिक्त जमी भारतीय विमान बंदर प्राधिकरण को हस्तांतर करने प्रस्ताव को सबुज संकेत देइछि। विमान बंदर को 4C वर्गरे विकसित कराजिबो, जहा द्वारा एठारे एयरबस A320 एवं बोईंग 737 भली बड़ वाणिज्यिक विमान सहजरे अवतरण करिपारिबो। वर्तमान रनवे को 2700 मीटर लंब एवं 45 मीटर ओसार पर्यंत संप्रसारित कराजिबो। बौद्ध ऐतिह्य एवं पर्यटन को सुदृढ़ करिया पाई जिरांग मठ सहित ओडिशा बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करिछि। गजपति जिलार प्रसिद्ध जिरांग चंद्रगिरी बौद्ध मठर विकास पाई ओडिशा सरकार एवं पद्मसंभव महाविहार मठ कर्तृपक्षर मध्य एक गुरुत्वपूर्ण बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। ओडिशा रे थिबा समृद्ध बौद्ध संस्कृति और पर्यटन शिल्प को विश्वस्तर में सुदृढ़ करने यही प्रकल्पर मुख्य लक्ष्य।
ଜିରାଙ୍ଗଠାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆଧୁନିକ ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ୍ ଧଉଳି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ସହ ଜିରାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ବିଦେଶୀ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜୁଲାଇ 16 ଗୁରୁବାର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ପୁରୀ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଡିକଞ୍ଜେଷ୍ଟ ବାରାଣାସୀକୁ 2ଟି ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବାରାଣାସୀରେ ଗମ୍ଭୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 25,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବାରାଣାସୀ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି 2ଟି ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ 89 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନ୍ୟୁଇଟି ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବ। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଜିନ୍ଦର ଏକଲବ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ 14,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅପରାହ୍ନରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ 6,600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ସିଫେରର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ 2ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନାରୀ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଅନିଲ ମେନନ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 8:17ରେ ରୁଷିଆର ସୋୟୁଜ MS-29 ମହାକାଶ ଯାନ ଯୋଗେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ 8 ମାସର ମିଶନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଭାରତ ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 15 ଜୁଲାଇ 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 15ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 98.8% ୟୁକେ ତାରିଫ ରେଖାକୁ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 99% ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବୟନଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ପାଦୁକା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଶ୍ରମସଘନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶିଳ୍ପମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ ଯାନ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉପରେ ସଂରଚିତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ନୂତନ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଖୋଲିଛି।
सोनम वांगचुंकर अनशन स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़ा नहीं आवेदन उपरे जवाब देवाकू केन्द्र को निर्देश देले दिल्ली हाइकोर्ट। जंतर मंतर अनिश्चितकाल अनशन जलवायु कर्मी सोनम वांगचुंकर स्वास्थ्य सुरक्षा पाई तुरंत हस्तक्षेप दाबी करी एक जनस्वार्थ मामला उपर दिल्ली हाइकोर्ट बुधवार जुलाई 15 रे केन्द्र एवं दिल्ली सरकार ठारू जवाब लोड़िछंती। सहज टिकेट बुकिंग पाई आईआरसीटीसी नुआ बीटा वेबसाइट लॉन्च करिछि। रेल मंत्रणालय ट्रेन टिकेट बुकिंग को सहज एवं सरल अधिक व्यवहारकारी अनुकूल करिया पाई इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी वेबसाइट रो एक नूतन बीटा संस्करण लॉन्च करिछि। आईआरसीटीसी नूतन बीटा संस्करण रे 4टी प्रमुख उन्नति आनिछि। प्रथमतः एथिरे अनावश्यक काप्चा पॉपअप फ्लैशिंग ग्राफिक्स किंबा अन्यान्य विभ्रांतकर उपादान नाही। द्वितीयतः यात्री माने समस्त श्रेणी रे सीट उपलब्धता देखिपारे। तृतीयतः यह एक द्रुत चेकआउट प्रक्रिया प्रदान करे जहाँ टिकेट बुक करने पाई आवश्यक पदक्षेप संख्या को यथेष्ट ह्रास करे। शेष में वेबसाइट यात्री मानकर विवरणी संरक्षण करिव पुनरावृत्ति बुकिंग को सहज करिव। भारत यूरोपियन यूनियन भागीदारी दृढ़ गति लाभ करुछि बोली वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहिसंती। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहिसंती जे ब्रुसेल्स रे अनुष्ठित तृतीय भारत यूरोपियन यूनियन वाणिज्य और प्रजुक्तिविद्या परिषद बैठक पर भारत और यूरोपियन यूनियन मध्य भागीदारी बेस मजबूत होबारे लागिछि। से गुरुत्व आरोप करी कहिसंती जे विश्व अर्थनीति को विपदमुक्त करने जोगाण श्रृंखल बाधाविघ्नर मुकाबिला करने एवं बजार प्रवेश संबंधी आह्वानर समाधान करने भारत और यूरोपीय संघ मध्य एक विश्वस्त भागीदारी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। अमेरिका एवं ईरान मध्य प्रबल सामरिक आक्रमण। अमेरिका ईरान बंदरगुड़िक उपरे पुनर्बार कठोर नौसेना अवरोध लागू करने वाशिंगटन एवं तेहरान मध्य विवाद नाटकीय भाव में तीव्र होइछि। यार जवाब में अमेरिकार केंद्रीय कमांड रणनीतिक हरमुज प्रणालीर ग्रेटर ट्यून द्वीपर ईरान उपकूल प्रतिरक्षा प्रणाली एवं क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण स्थानगुड़ी को टार्गेट करी एक प्रबल 90 मिनिट धरी विमान आक्रमण आरंभ करिछि। ईरान यार प्रतिवाद करी गुरुत्वपूर्ण लाल सागर वाणिज्य मार्ग को यार अवरोध विस्तार करने को एवं अमेरिकी आक्रमण जारी रखिले मध्यप्राच्यर समस्त शक्ति रप्तानी बंद करने को धमक देइछि। बंदी पीटीएम नेता जुबेर शाह आगा को तुरंत मुक्ति देवा को आमनेस्टी इंटरनेशनल दाबी करिछि। पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन पीटीएम कोर कमिटी सदस्य जुबेर शाह आगा को तुरंत मुक्त करने को आमनेस्टी इंटरनेशनल आनुष्ठानिक भाव में पाकिस्तानी कर्तृपक्ष को दाबी करिछि। मानवाधिकार संगठन यार सोशल मीडिया प्लाटफर्म रे एक जरूरी विवृत्ति जारी करी शांतिपूर्ण राजनैतिक भिन्न मत उपरे व्यापक आनुष्ठानिक कार्यानुष्ठान अंश भाव में तांकर मनमुखी अटक को निंदा करिछि। रूसीय तैल आमदानी उपरे भारत एवं चीन उपरे 100% शुल्क प्रस्तावित बिल को ट्रम्प समर्थन कले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक नूतन संशोधित द्विदलीय अमेरिकीय सीनेट बिल को अनुमोदन करिसंती जहां भारत चीन स्लोभाकिया हंगेरी एवं आजरबाइजान उपरी रूसीय तैल क्रय जारी रखा 100% पर्यंत शुल्क प्रस्ताव देइछि। अमेरिकीय सीनेट रे एक द्विदलीय मेंट द्वारा उन्मोचित यही आईन पूर्व प्रतिबंधक रूसिया आईन एक संक्षिप्त संस्करण भाव में कार्य करे जहाँ प्रारंभ में 500% पर्यंत कंबल शुल्क को धमक देइथिला। फीफा विश्वकप फाइनल रे पहुंचला अर्जेंटीना इंग्लैंड को 2-1 गोल रे परास्त कला। फीफा विश्वकप फुटबॉल द्वितीय सेमीफाइनल रे चैंपियन अर्जेंटीना अमेरिकार आटलांटा स्टेडियम ठारे इंग्लैंड को 2-1 गोल रे परास्त करी स्पेन विपक्ष फाइनल मुकाबिला पाई स्थान सुनिश्चित करिछि। मैच रो प्रथमार्ध कौनसी गोल बिना शेष होइतिबा बेले
ପଞ୍ଚାବନତମ ମିନିଟ୍ରେ ଆନ୍ଥୋନି ଗର୍ଡ଼ନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏନ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ 85ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସମାନତା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଉଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ 90ତମ ମିନିଟ୍ରେ ବିଜୟସୂଚକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ 16ରେ ୱେଲ୍ସର ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏଜବେଷ୍ଟନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସେମାନେ 6 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଭାରତୀୟ ବିଜୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ସିଲ୍ କରିବ। ଗୁରୁତର କ୍ରାମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର 80 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।